अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान, टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। नाज़रीन, आज मैं तारीख़ की कुछ किताबें हस्ब आदत उनका मुताला कर रहा था और उसमें मेरी अपनी किताब मासरे मुल्तान भी शामिल थी। यकीन जानिए, मुझ पे कुछ ऐसे जो मामलात सामने आते रहते हैं जब मैं तारीख़ के सफ़ात से गुज़रता हूँ तो हैरत होती है कि बहैसियत कौम या फ़र्द हम कैसे लोग हैं। मैं बात कर रहा था कि हमारा हीरो कौन होता है। हर उस शख्स को हम हीरो बना लेते हैं जो लम्हाती तौर पर हमारे आसाब पर छा जाता है। हम ट्रेंड्स देखने वाले लोग हैं। अभी आपने देखा होगा कि वो जो पौड़ी गल का एक मामला हुआ था कि देखते देखते वो पूरे दुनिया में और कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है। और आज मुझे बड़ी हैरत हुई कि सिंध असम्बली में हमारे कुछ MPA हजरात भी एक जो उनका रिकवर शुदा MPA था उसके साथ बैठकर इसी अंदाज में बात कर रहे थे और कुछ दिन के बाद इस चीज़ का नामो निशान ख़त्म हो जाते और किसी को याद भी नहीं रहता कि हमने किस को अपना हीरो बनाया, किस को हमने दिन रात अपने असाब पे सवार रखा। हम बहैसियत कौम हम देखते हैं कि यहाँ कातिल भी हमारा हीरो होता है और मकतूल भी हमारा हीरो होता है। कहीं हम गिरोह में बढ़ जाते हैं। आप देखिए कि यहाँ मोहम्मद बिन कासिम आए 712 ईस्वी में, उन्होंने सिंध पर हमला किया और फिर वहाँ मुल्तान से होते हुए कश्मीर तक उन्होंने अपने असरात छोड़े। लेकिन बहुत जल्दी उन्हें जो उमवी दरबार में बुला लिया गया और फिर उनका जो दर्दनाक अंजाम हुआ वो सबके सामने है। हम उन्हें अपना हीरो मानते हैं। उसके बहुत अरसे बाद, तकरीबन आप कह लें कि 300 साल के बाद, 3 सदियाँ, महमूद गजनवी ने हमले किए हमारे ये सब कॉन्टिनेंट पर और वो मुल्तान पर भी हमलावर हुआ। उसने जो पहला हमला किया था वो यहाँ मुल्तान पर भी पहुँचा। उसमें आप कह सकते हैं कि 1007 के लगभग, और पूरे मुल्तान शहर को उसने खून में नहला दिया। गलियों में खून भर गया, हज़ारों लोग मकतूल हुए और फिर शहर को जला दिया गया। उसके 3 साल बाद 1010 में उन्होंने फिर दूसरा हमला किया। वहाँ के एक मकामी हुक्मरान को सबक सिखाने के लिए कि उसने उनसे बदअहदी क्यों की है। बज़ाहिर तो उनका यही मकसद था, लेकिन एक बार फिर इस कदर बर्बादी हुई मुल्तान की, इस कदर बर्बादी हुई कि 1010 के बाद जब उसने अपने बेटे को मुल्तान का हाकिम बनाकर भेजा 1011 में, तो वो जब पहुंचा तो मुल्तान खंडरों का एक बेआबाद वीराना था। उसने खड़े होकर खंडरों पर शहर को देखा और कुछ दिन के बाद वापस लौट गया। तो बाप ने कहा कि क्यों लौट आए? उसने कहा, जी मैं खंडरों पर तो हुकूमत नहीं कर सकता जिसमें कोई बाशिंदा नहीं, कोई रियाया नहीं है। हुक्मरान को तो हुकूमत करने के लिए रियाया चाहिए ना। जब रियाया नहीं होगी तो हकमियत किस बात की। तो उसके आप देखें कि फिर जो एक पूरा अरसा गुजरा मुल्तान को बर्बाद कर देने के बाद, और फिर 1030 में फिर एक और सूरत हाल सामने दरपेश। और महमूद गजनवी ने जब इधर मुल्तान का रुख किया था तो फिर आगे तक उसने एक एक अरब को चुन कर मारा था। बहुत सारे जो अरब लोग जंगजू मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए और यहीं रह गए, उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए कि वो अरब शनाख्त रखते हैं, उन्होंने अपना पेशा ही बदल लिया। वो काश्तकारी की तरफ मुतवज्जे हुए और वो काश्तकार बनकर बैठे और उन्होंने अपनी जान बचाई। और महमूद गजनवी के बाद, उसके एक अरसे के बाद, जब यहाँ पर शहाबुद्दीन गौरी हमलावर हुआ मुल्तान पर और उसने पूरे इस इलाके को एक बार फिर खून में नहला दिया, शहर को बर्बाद कर दिया, लाइब्रेरियों को जला दिया। और सिर्फ क्या कि यहाँ के जो मकामी कुछ लोग थे उन्होंने उसे ख़त लिखा और उसके बदले में उन्होंने जागीर पाई खानकाही चिरागी के लिए। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम भी हमारा हीरो और महमूद गजनवी जिसने चुन चुन कर मोहम्मद बिन कासिम के साथ आने वाले लोगों को, अरब लोगों को जो कई सदियों से यहाँ आबाद हो गए थे, उनको चुन चुन कर मारा। और फिर जब शहाबुद्दीन गौरी आया
تو اس نے چن چن کر ایک ایک کو مارا. تو قاتل بھی ہمارا ہیرو اور مقتول بھی ہمارا ہیرو. ابھی زمانہ قریب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ہمارا ہیرو، اور جن کے ہاتھوں وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچے ضیاء الحق، وہ بھی ہمارے ہیرو. تو ہم کیسی قوم ہیں؟ ہم ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں تمام لوگوں کو جو ایک دوسرے کے ہاتھوں مقتول ہوئے یا ایک دوسرے کے قاتل ٹھہرے. تو کم از کم ہم ہیرو بناتے ہوئے کسی کو اتنا تو سوچ لیں کہ ہم کس کو ہیرو بنانا جا رہے ہیں اور اس کا کردار کیا رہا ہے اور اس نے کیا کیا ہے. کم از کم ایک ہیرو تو بنائے نا آپ، کہ جس پر آپ کہہ سکیں ہاں محمد بن قاسم کو اپنا ہیرو بنائے. تو پھر غوری اور غزنوی آپ کے ہیرو نہیں ٹھہرتے. اگر آپ غزنوی کو اپنا ہیرو بناتے ہیں تو پھر محمد بن قاسم اور غوری جو ہے وہ آپ کے ہیرو نہیں ٹھہرتے. اور اگر آپ نے غوری کو اپنا ہیرو بنانا ہے تو پہلے دو آپ کے ہیرو کہیں قرار نہیں پاتے. تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جذباتی طور پر کیا کچھ کر گزرتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس سے ہماری کس قسم کی تاریخ مرتب ہوگی. ہم کنفیوز ہیں. ہم کنفیوز قوم کیوں ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا. ہمیں اپنی تاریخ پر اثر نو نگاہ ڈالنی ہوگی، یہ تعین کرنے کے لیے کہ کہیں ہمارا حافظہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. ہمیں اگر ایک قوم بننا ہے تو قوم کبھی اپنے حافظے کو فراموش نہیں کرتی. قوم کبھی خالی الذہن نہیں ہوتی. قوم کبھی جذباتی نعروں کے پیچھے نہیں بھاگتی. قوم پلان کرتی ہے. قوم آگے چلتی ہے پورے ایک تیاری کے ساتھ. اور ہیرو ورشپ ہونی چاہیے، لیکن ہیرو ورشپ کے لیے آپ یہ اصول تو طے کریں نا کہ آپ کا ہیرو آخر ہے کون. کیا قاتل آپ کا ہیرو یا مقتول آپ کا ہیرو؟ تو ناظرین، یہ تھی آج کی آپ سے مختصر گفتگو. تاریخ کے موضوعات پر آپ سے مزید بھی گفتگو ہوا کرے گی. تو اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے، لیکن چلتے چلتے آپ سے پھر ایک ریکویسٹ کہ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ نے کچھ اس پہ کمنٹس کرنے ہیں تو ضرور کیا کریں. اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں، لائک کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ جو باتیں ہیں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں ان کا ابلاغ ہونا چاہیے تاکہ مکالمے کا آغاز ہو. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں مکالمہ ہوتا نہیں، ایک سکوت طاری ہو جاتا ہے. مکالمہ کرنا زندہ معاشرے اور زندہ قوم کی علامت ہے. اس میں دلائل دے کر اپنے آپ کو، اپنے موقف کو ثابت کرنا پڑتا ہے، تشدد نہیں کرنا پڑتا. ہم دلیل نہیں رکھتے بلکہ تشدد کرنے پہ اتر آتے ہیں. تو تشدد سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپس میں پورے تحمل اور بردباری کے ساتھ مکالمہ کرنا. تو مکالمہ کیجئے، اس پیغام کو شیئر کیجئے، اس گفتگو کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے چینل کو. اجازت دیجئے. خدا حافظ.